kabahin sa padayon nga paningkamot sa Asenso Administration ni Governor Henry S. Waminal sa pagpalig-on sa sektor sa agrikultura ug fisheries alang sa food security ug panginabuhian, kasamtangang gipahigayon sa probinsyal nga pangagamhanan sa Misamis Occidental ang pinakaunang Agriculture Summit sugod Pebrero 4 hangtod 5, 2026 sa Asenso Misamis Occidental Ports and Cultural Center sa Oroquieta City. Gisalmutan kini sa mga opisyal sa probinsya, mga mayor sa 3 ka syudad o 14 ka munisipalidad, mga agriculture o fisheries officers, mga mag-uuma og mananagat, lakip na ang mga ahensya nga may kalabutan sa sektor sa agrikultura. Tumong sa summit nga mapalig-on ang panaghiusa sa Department of Agriculture, probinsya ug mga LGU sa paghatag og lig-on, inklusibo ug malungtaron nga programa alang sa mga mag-uuma, mananagat ug agribusiness sektor. Importante siya in a sense kay para mahibaw-an gid nato kung unsa ang mga programa nga ika-introduce sa ato ang mga national agencies, especially sa Department of Agriculture, sa ato ang BFAR, o sa ubang mga ahensya. Kay maghisgot naman ta og mga projects. Din kita pud sa lokal, ma-identify po sa national agencies, especially sa DE, kung unsa gyud ang atong mga priority projects nga kinahanglan ma-address po dayon sa ilangay. Gilauman nga pinaagi sa summit, matuki ang kasamtangang kahimtang sa agrikultura, maila ang mga hagit ug mapanday ang konkretong mga lakang ug palisiya nga magdala og dugang kita, mas abunda nga produksyon ug mas lig-on nga sistema sa pagkaon sa Misamis Occidental. Makita na gyud nato kung unsa ang mahimong kita sa ato ang mga farmers kay mapagitaan man to paagi kay mapagamay ilang gasto nga mudako ilang production. Kining inisyatiba kabahin sa 5M's Development Trust sa senso nga pamunuan sa probinsya na naglantaw sa mga misamisnon nga magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon diin ang agrikultura gihulagway isip haligi sa kalambuan sa Misamis Occidental.